and also thanks for joining my classroom today. And we pray before we start our lesson by saying basmalah together now. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our English classroom today. This is the first meeting after UTS or midterm of exam, midterm of examination, midterm of test, yeah, or UTS. So, Bapak Ibu, you can use your experience last midterm test or midterm examination in chat column, yeah. Chat column. One story once again, one small story. Mas Usef already written and maybe another. Okay, Bapak Ibu, while waiting for another friend, maybe they were coming late today. This is the first meeting after UTS or midterm of test, and will be going three times more. So at least 3 times weeks ya, 3 times weeks. Ada 3 kali pertemuan lagi. Ini pertemuan pertama setelah UTS. Maka akan berlanjut sampai 2 kali pertemuan. So totally we have 3 times after UTS and before. So totally we have 6 times meeting. Nah, Bapak Ibu, I will show you something about my eksperimen, not experience, my experiment. Mungkin ada satu lagi yang mau nulis satu cerita pendek lagi selain dari Mas Usep. Yeah, I will show you about my experiment with my application. I have an application and it's called linguistic digital forensics. Yeah, so Mas Usef already use the column of chatbot. Last midterm exam was on Saturday night. Sunday break, no lectures again. Okay. So what's the functions of my? What is the functions of my application? So I will show you. Yeah, I will show you. This is about the linguistic forensic lab, and I make it by myself. Ini buatan saya gitu ya. And then you can copy or text input here. Totally you have 7,500 words. Yeah, the maximum word you can type text input here. Example, this is for Mas Usep story, and I will run the forensic analysis. Okay, and already done, and we can check now. Total words will be 12, unique word 12, sentences 1. Jadi ada kata-kata yang unik itu 12, total katanya 12, kalimatnya hanya 1. Ya, rata-rata panjang katanya adalah 5,3. Lexical density, kepadatan dari maknanya itu 91,7%. Ya, type token rasionya 100%. Nah, di sini terus diperlihatkan. Ya, last midterm exam. Nah, ini namanya last midterm exam. Ini adalah kok noun itu maksudnya apa, Pak? Berarti ini adalah noun phrase. Noun phrase, frase kata benda ya, frase kata benda. Baru ini words-nya itu verb. Nah, kok di sini present, Pak? Nah, ini harusnya ini pas ya. Harusnya pas. Ini on preposition.
Saturday night itu noun, Sunday break itu noun, noun, and noun. Ya, like, oh ini dia bacanya keliru ya. Ya, bacanya keliru. Oke, dan juga bisa di sini di export laporannya. Ya, jadi di download. Hasil downloadannya nanti akan seperti ini. Akan seperti ini. Ya. Nah, jadi we have the analysis summary. Ada tanggalnya juga kapan di generator. Ya, ada 5,25 karakter. Ya. Kemudian noun-nya itu ada 10, verb-nya hanya 1, preposisinya hanya 1. Teks sampelnya ini. Okay, that is the ideas about my application. You can use by yourself to practice at home. Yeah, okay. Let's go to continue our lesson about the new materials today in phrasal verb or phrase. Yeah, phrasal verbs or noun. So we can use our module unit. What is that? Wait a minute. Yeah. Okay. That is the idea. Page 30 ya. Page 30. Before unit 9, I think unit X. Yeah, unit X you can talk about in phrasal verbs. Ya, phrasal verbs. Nah, Bapak Ibu bisa tahu maknanya frase itu apa ya? Frase. What is frase? What is a phrase? Phrase. What is a phrase? Ada yang tahu Bapak Ibu? What is a phrase? What is frase? Frasa. Halo, ini sedang bergabung toh? Yeah, so we talk about phrase. Phrase, frasa. Nah, frasa. Frase. Nah, di dalam satuan bahas itu satuan terkecilnya adalah letter. Letter itu adalah huruf A, B, C, D, E gitu. Oke, kemudian ada words itu kata. Misalkan book. Nah, itu namanya adalah kata, words. Ini adalah words. Ya, that is words. Oke, nah sekarang ketika frase itu adalah kumpulan dari kata. Kumpulan dari kata. Nah, kalau tadi di unit tadi adalah kumpulan dari kata verb. Makanya disebutkan namanya phrasal verbs. Ya, phrasal verbs. Nah, kata kerja, frasa kata kerja. Contohnya apa, Pak? Ya, contohnya example. Example, misalkan she is waiting for me long time. Nah, karena kata kerjanya adalah is sama waiting, ya, maka grup atau kelompok katanya adalah is sama waiting gitu. Is sama waiting. Nah, ini namanya frasa kata kerja. Mana nih frasa kata kerjanya? Is
and waiting. Nah, maka ini dinamakan frasa kata kerja. Sedang menunggu. Kadang-kadang ini disebut juga present continuous, tapi sebenarnya isinya adalah frasa. Frasa. Jadi tenses itu juga boleh dikatakan itu hanya sebagai frasa saja. Frasa kata kerja misalkan she has been waiting so long. Ya. Nah, frasa kata kerjanya kan ini. Ya. Ini frasa kata kerjanya ini. Has been waiting. Has been waiting. Nah, itu dalam tenses itu banyak mengandung frasa kata kerja. Gitu. Tenses itu adalah perubahan kata kerja. Karena subjeknya berubah, maka kata kerjanya berubah. Itu tenses. Nah, maka itu seringkali tenses itu terkait dengan frasa kata kerja. Misalkan ini saya ganti menjadi they. Nah, maka is-nya akan berubah menjadi apa? Are. Nah, karena frasa kata kerja. Jadi tenses itu hanya bermain-main dengan kelompok kata kerja dalam satu kalimat itu. Tenses. Oke, let's go to another phrase. Nah, selain kata kerja frase, frase kata kerja juga ada phrasal noun. Nah, kata benda. Kata benda itu apa saja yang bisa dibendakan atau berwujud benda. Book, table, knife, apalagi piring, plate, pintu, door, dan sebagainya. Bed, food, dan sebagainya. Nah, itu kata benda. Nah, jadi ini adalah kelompok kata benda. Nah, maka dari itu sangat berpengaruh dalam gaya seseorang berbicara itu terkait dengan penguasaan frase kata benda atau kelompok kata benda. Frase itu adalah kelompok kata. Kelompok kata yang terdiri dari banyak kata tentunya dan memiliki makna. Nah, memiliki makna. Jadi ada kelompok kata yang tidak memiliki makna. Nah, tapi ini memiliki makna. Contohnya baju. Nah, langsung bahasa Inggrisnya aja ya. A yellow a yellow Dress, yellow dress. yellow dress boleh yang spesifik, more specific. T-shirts, ya, more specific. Ya, yang lebih spesifik aja. A yellow t-shirts misalnya. Ya, yellow t-shirt. Nah, ini kan kelompok kata ya, kelompok kata. Yang bermakna, oh ya jelas bermakna. Jadi kalau kita terjemahkan, berarti dimulai dari mana? Bendanya. Bendanya Noun. dulu. Ya. Ini t-shirt gitu ya. Kaos kuning, sebuah kaos kuning gitu. Nah, jadi kalau bisa dihitung, ini ada e atau n gitu ya. Nah, itu bisa dihitung, maka penerjemahannya mulai dari yang bisa dihitung. Namanya ini sebuah, ya, sebuah t-shirt atau Kaos kaos warna kuning. berwarna kuning. Nah, gitu. Ada nggak yang tidak bisa dihitung? Ada di sini. Nah, misalkan this, that. Nah, maka dimulai dari sini. Karena nggak bisa dihitung mulai dari yang paling akhir. T-shirtnya. Berarti t-shirt atau kaos berwarna kuning itu. Nah, that kan menunjuk jauh. Itu. Terakhir gitu. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu?
Ya sebetulnya nggak Bisa perlu sudah ada ChatGPT ya, tapi ini merangkai logical thinking ya, merangkai logika urut-urutan lah gitu, rearrange. Nah, coba tolong dibuat sekarang dalam bahasa Inggrisnya, tapi jangan menggunakan ChatGPT dulu ya. Tolong saya bahasa Indonesianya aja. Ya, sebuah kereta. Nah, bahasa Inggrisnya sebuah train, a train, train ya, a train. Nah, sekarang saya ganti lagi sebuah kereta besi yang panjang. Oh, terus bahasa Inggrisnya apa? long train, besi apa ya Long, Pak? Long train, long train, besi. besinya belum nemu. Teman sertika. Sertika itu apa? Sertika. Iron. Iron. Nah, besi itu juga iron. Iron. Yang ada film itu kan Iron Man, manusia besi sebetulnya. Oh iya Pak. Oh iya toh? Iron Man, manusia besi. Nah, terus along train, Long train iron. ya. Nah, ini ada dualisme. Ada dualisme. Yang pokok dibicarakan yang mana? Trennya atau ironnya? Tren. Depannya Train. Ya, maka ironnya ditaruh di Di sebelumnya belakang. tren. Jadi yang utama dibicarakan kan keretanya. Berarti sebuah kereta besi yang panjang. Ya, ini bukan kalimat, tetapi kelompok kata, benda. Karena ini benda semua ya. Kecuali yang ini long, ya. Tapi itu sebagai tambahan saja. Tapi ini masuk dalam kategori phrasal noun atau namanya noun phrase. Gitu. Jadi kata benda dan kata yang lainnya dikumpulkan jadi satu, kemudian bermakna, tapi bukan sebuah kalimat. Nah, ini yang mempengaruhi seseorang bisa bicara dengan baik, tertata, dan sebagainya adalah noun phrase atau phrasal noun. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu di sini? Bisa Pak. Buku biru yang usang. Coba. Buku biru yang usang. Saya tambahi sebuah. Usang itu. Nah, jangan sebuah terus. Itu. Nah, terus? that Ini is ya, this atau that? this Itu. That. That. Oke. That. that is ya Pak. That. Berarti kalau kelompok ini berarti nggak perlu ada is, nggak perlu ada are, nggak perlu ada m gitu. Pokoknya ya kata itu digandeng-gandeng saja dan bermakna. Buku biru itu. Kalau teorinya tadi ya that That all blue blue book. All blue book. Kalau masuk ke kolam berarti blue book gitu ya. Nggak lucu ya? lucu Pak, saya ketawa kok Pak. Saya kira nggak lucu. Biar saya yang lucu. Oke, gitu ya. Nah, itu frase yang kita kembangkan. Oke, saya kira itu ada pertanyaan, ini question, Bapak Ibu, please.
Please hands up your hand. Belum, Pak. Not yet. So let's continue to the real material. Nah, yang kemarin UTS-nya ada kesulitan nggak ya? Nggak ada ya? UTS kemarin ada kesulitan nggak? Banyak. Okay, let's go to coherent and cohesion. Coherent and cohesion. It's related to the effective of writing, the building block of effective writing. Coherent and cohesion are two fundamental aspect of effective writing. Nulis itu harus runtun, runtun itu runtut ya, harus berurutan, harus ada stratifikasi. Kalau bicara kan juga harus ada stratifikasi gitu. Mulai dari pembicaraan yang global, then more specific, and then to detail. Or in written, in the opponent. Atau kebalikannya, mulai dari start from detail, then you go broaden till something commonly happen to the world. Jadi sampai yang umum itu, globally or commonly people know. Ya, saya kira itu the coherent and cohesion. Ya, gampangannya kalau dalam satu pembicaraan itu selalu bilang ya dia laki-laki ya Anda tetap dianya pakai he gitu. Konsistensi ya. Mereka menggunakan they ya maka they-nya itu menunjukkan mereka terus gitu. Jangan they berubah menunjukkan sesuatu benda atau orang yang lain itu. Ya, saya kira effective writing. Nah, Bapak Ibu nanti coba you try to write something. Satu paragraf itu terdiri dari berapa kalimat Bapak Ibu? In English and also in bahasa Indonesia. Berapa kalimat? Satu paragraf. Diperbolehkan. Itu dinamakan paragraf itu diperbolehkan. Dalam satu paragraf isinya berapa kalimat itu. Halo Bapak Ibu, are you there? Halo, are you there or still berapa kalimat kira-kira? 4 sampai 5, Pak. Oh gitu. Ada yang lainnya? Lebih dari 1. 2. Oh iya. 2 kalimat. Satu paragraf itu isinya at least 2 sentences. Ya, 2 kalimat saja. Ini dinamakan satu paragraf. At least ya, minim ya. Oke, jadi gitu. Let's go to another explanation. Ya, coherent the logical frameworks. Bergema ya sebentar. Ya, sudah nggak bergema toh. Okay, let's go to my explanations about the coherent as a logical frameworks. Kerangka berpikirnya begini. Coherent refers to the overall clarity and logical consistency of a text.
Jadi, kejelasan keseluruhan dan logika konsistensi sebuah teks. A coherent text present ideas in structure manner, enabling readers to follow the writer argument or narrative without confusion. Jadi alur ceritanya itu jelas, mengalir, itu namanya coherent, jelas mengalir. Jadi kalau ada orang bicara, misalkan saya ini bicara nggak jelas, alurnya nggak jelas, berarti nggak coherent gitu. Nggak coherent. Achieving coherent involves organizing ideas according to a clear frameworks such as chronological order, cause and effect, relationship, or thematic grouping. Nah, jadi coherent itu bisa dimulai dari thematic grouping. Misalkan tema hari ini kita apa? Belajar mengenai menulis yang efektif. Ya. Seperti itu, atau juga bisa dimulai dari cause and effect relationship. Jadi orang bicara atau menulis itu bisa dimulai dari sebab akibat atau akibat dari sebab, itu bisa. Kalau kamu punya uang, if you have money, kamu akan beli apa? What will you buy? Ya, what will you buy? Maka akan beli itu adalah seandainya punya. punya. Tapi karena nggak punya kan Tapi nggak karena beli. nggak punya kan nggak beli. Ya, that is a cause Ya, of that is a income. cause of Because Berarti you are because living you as are living student. as student. Bentar, ini bocor lagi ya. Bocor lagi ya. Yeah, because you are living in stay you as a student, Sharia economic or in Syariah banking, maka teman-teman bisa menjadi sarjana gitu. You will be graduating from STAYU. Nah, maka itu adalah sebab akibat gitu. Sebab kalau tidak makan, ya, akibatnya lapar. Kalau lapar, cari makan. Cari makan nggak dapat, cari kerja. Cari kerja nggak dapat, cari makan lagi, bolak-balik. Nah, ada kata yang nggak nyambung yang saya sampaikan itu. Nah, itu karena cause and effect relationship. Jadi ada yang relationship itu sebab akibatnya nyambung, ada yang sebab akibatnya nggak nyambung gitu. Gitu. Kalau lapar ya lari gitu. Nah, itu kan nggak nyambung. Tapi kalau lapar ya makan. Nah, kalau ngantuk ya tidur. Kalau capek ya istirahat. Nah, itu sebab akibatnya. Itu. Chronological order. Chronological order. Chronological order itu bisa dimulai dari if you want to play a piano, if you want to make a cup of coffee, ya, sebuah atau secangkir kopi, ya, what can we do? Apa yang bisa kita lakukan? Firstly, buy the instant coffee, ya, beli kopi instan. Then you boil the water, Anda manasi air. Till a few minutes, tunggu sampai beberapa menit boiling, and then you pour the coffee powder to a cup. Ya, tuangkan kopinya, bubuk kopinya dalam cangkir. Add sugar or creamer. Tambahkan gula maupun creamer. Then you pour the boiling water. Tuangkan air yang panas tadi. Till enough, sampai cukup. Then you stir. Kemudian di stir. Stir itu diputar, diaduk ya, diaduk. Stir. Ya, a few minutes till
blended, sampai tercampur gitu. And ready to serve, siap dihidangkan. Nah, itu namanya chronological order. Bisa dipahami nggak? Jadi orang bicara itu juga bisa ada kronologisnya bercerita gitu. Kayak stand up comedy itu kan sebetulnya mengacu ke technically of coherent and cohesi. Jadi ada chronological ordernya. Cara ceritanya itu mulai dari kronologi dan sebagainya. Itu juga bisa. Atau dengan argumentatif, ya argumentatif itu juga bisa. Jadi argumentatif dan sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa penting sekali untuk bisa belajar menulis dengan baik, ya effective writing. Menurut saya sih begitu. Ya, menurut saya begitu. Sehingga di dalam bahasa Inggris maupun bahasa yang lainnya, there is no idiom words, only one idiom words. Hanya ada satu idiomatik yang baik. The good writer is the good speaker. Ya, penulis yang handal adalah pembicara yang baik. Tapi belum tentu sebaliknya. In written of this, sebaliknya itu belum tentu. Isn't or uncertainty for in written of this. A good speaker isn't enough to be good writer. Jadi pembicara yang bagus belum tentu dia penulis yang hebat gitu. Nah, jadi terus mulai dari mana? Nulis saja gitu. Banyak menulis bahasa Inggris pasti pusing. Enggak, banyak menulis bahasa Inggris pasti lama-lama terus bisa. Tiba-tiba bisa bicara, tiba-tiba bisa yang lainnya. Okay, that is the ideas about the effective writing. Any question after this? Please hands up your hand. Or maybe ideas about that. Or maybe experience about that. Or anything else. Include your question. I will answer whatever your question is. Silakan Bapak Ibu bisa tanyakan apa saja tentang topik kita, boleh tentang bahasa Inggris ya. Tanya Pak, Ya, silahkan. Ya, silakan. dalam penulisan di bahasa Inggris tentang sebab akibat tadi atau karena alasan-alasan tertentu, apakah penulisannya itu juga kalau misalnya dalam bahasa Indonesia harus baku Pak? Atau boleh kayak bahasa dialog atau percakapan gitu aja Pak? Halo? Ulangi Bu, kehilangan Ulangi suara. Bu, kehilangan suara. Oh, iya. Dalam menuliskan sebuah kalimat yang ada sebab akibat atau ada reason tertentu, alasan-alasan itu Pak, apakah bentuk penulisannya itu juga harus baku? Misalnya kalau di bahasa Indonesia itu ya Pak, subjek predikat objeknya harus runtut, jelas, atau hanya semacam kita ngobrol atau kayak ngomong biasa gitu Pak? Oke, thank you. Oke, thank you. Kalau menulis itu harus baku, tapi kalau berbicara itu bisa lebih bebas. Intinya itu. Tetapi dalam naskah akademik, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris harus mengacu ke baku, baik menulis maupun
dalam berbicara. Naskah akademik loh ya, naskah akademik gitu Bu. Tapi kalau seperti kelas umum, saya kira free ya for speaking isn't what is it? Isn't normally good enough, it doesn't matter. Jadi nggak juga nggak ada masalah gitu. Kan biar tidak kaku saja. Termasuk dalam penulisan fiksi ya Pak misalnya gitu, boleh Boleh. tidak harus baku gitu ya Pak? Kalau dalam fiksi. Fiksi, lagu, lagu itu kadang menurut kita kan salah ya. Iya Pak, Misalkan banyak lagunya bisa The kayak Beatles. gitu ya Pak ya, dalam Lagunya The Beatles itu ada yang judulnya apa lupa tapi syairnya begini. She do ya, she do what I know. Nah, gitu. Itu lagunya The Beatles. Harusnya kan she tidak boleh ketemu dengan do ya. Tapi dia ditemukan gitu. She do harusnya yang benar dia kan harusnya does gitu. Tapi ternyata ketika saya bedah lebih lanjut lagi bahwa do di sana bukan maksudnya sebagai kata kerja bantu gitu, tapi sebagai penekanan kesungguhan gitu, katanya begitu. Katanya begitu. Nah, jadi tidak mesti seperti itu kalau fiction ya, in fiction or in like in poet or poetry and something else. Kadang gitu. Jadi tapi kalau kita kan di naskah akademik ya harus baku ya, harus baku. Gitu Bu Sukesti, saya kira. Nggih Pak, matur suwun. Ya, memang banyak lagu-lagu ya di dalam ini. But maybe in the song I will play some song after we close the class a few minutes before closing. Ya, sebelum di closing nanti akan saya putar lagu mungkin Bapak Ibu bisa request. Nah, sambil belajar materi-materi yang dari lagu itu seperti apa. Start from the material from the song gitu. Ya nanti saya putarkan. But wait ya nanti tunggu aja nanti. Okay, let's go to enhance coherent. Writer should outline the idea before drafting the text ya, using techniques like mind mapping or bullet point can help identify logical connection between idea, ensuring that the final structure support the intended message effectively. Ya, jadi bahkan ditulisnya dinomori gitu biar nggak lupa gitu, urut-urutannya gitu. Cohesion, the glue of writing. Glue itu lem ya, lem, perekat dalam penulisan. Cohesion on the other hand pertain to the linguistic element that link sentences and paragraph. Ya, jadi menghubungkan atau memadatkan namanya density ya, lexical density, creating a seamless reading experience. It is achieved through the use of cohesion devices such as conjunction, pronoun, synonym, and repetition. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan tadi, kalau di depannya namanya Ani, nah, maka di belakangnya harus she. Nah, bukan he. Nah, kalau he kan jadi repot. Nah, itu paling enggak dia cohesion seperti itu. Ya, gitu. Atau menghubungkan dua kalimat itu dengan and, dengan but, and therefore, dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting untuk cohesion. Kayaknya kalau cohesion itu banyak yang dibahas adalah cohesion. Karena ada subjek predikat, ada pengganti subjek, ada pengganti kata objek dan sebagainya. Nah, ini mungkin ini ada sinonim, ada repetition, pengulangan dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dibahas barangkali nanti coba kita praktekkan aja ya. In conclusion, mastering cohesion and coherence, mastering coherent and cohesion is essential for producing well structure. Nah, intinya adalah
berhubung dengan struktur kalimat ya, well structured and reader friendly text ya, supaya teksnya itu kalau dibaca orang itu mudah dipahami. Loh Pak, kalau soal reading TOEFL itu kok susah-susah Pak ini. Ya memang kapasitasnya itu higher academic level ya, itu adalah kapasitasnya akademis sekali gitu. Maka reading di TOEFL itu ya kalau tidak sering membaca ya nggak bisa gitu. Walaupun orang bahasa Inggris sendiri, karena temanya kan tema berdasarkan bebas ya, termasuk bidang ilmu yang di luar bahasa Inggris. There is math, there is economic, there is politic, there is architecture, there is science and also arts. Nah, kadang-kadang gitu. Jadi susah. Kita kan nggak mengenal art begitu dalam, tiba-tiba dia cerita mengenai art yang mendalam. Ya, itu sudah high level of academics. Ya, context. Gitu. The element not only enhance the readability of a piece but also strengthen its impact. Jadi sebetulnya menulis maupun berbicara dengan runtut, cohesion dan coherence itu akan mempertajam impact ya. Impact-nya apa? Kalau teks yang membaca paham, kalau berbicara yang mendengarkan paham gitu. So the communication will be effective level to be a professional gitu. Jadi kalau menurut saya writing itu adalah latihan untuk berbicara yang baik. Kalau jarang menulis ya tidak bisa menjadi pembicara yang baik gitu. Rata-rata begitu, teorinya kan begitu. Ya tapi ada juga yang bicaranya bagus, nulisnya nggak bisa, itu juga ada. Tapi umumnya yang hebat-hebat pasti penulis yang baik dan dia pembicara yang hebat. Gitu, kira-kira begitu. Any question, everyone? Halo, any question? Are you tired? Pada diam semua ini capek atau gimana? Seharian kerja gitu capek ya? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mas Usep? Ada? Bu Sukesti boleh atau gimana? Pak, Oh iya, boleh tanya ya? oh iya. Berarti Oke. intinya kalau koheren itu di pembahasannya ya, tapi kalau cohesion itu di ya kayak kata sambungnya, terus kata ganti seperti itu ya? Iya, betul. Jadi more likely grammatical ways gitu. Jadi lebih ke tata bahasa Kata secara bahasa. secara kalimat ya. Tapi Mm-mm. kalau yang koheren itu menggabungkan Isinya, keseluruhan gitu, isinya ya. betul. Harus runtut gitu. Kalau ide di awal adalah pergi ke Candi Borobudur, ya di tengah-tengah jangan menggok gitu. Di sana ngapain, apa saja yang dilakukan di sana, ketemu apa saja, kan begitu. Jadi lebih runtut gitu. Iya, Kalau teman-teman sudah bisa koheren kohesi, itu nanti nggarap skripsi kayaknya lebih cepat deh itu, karena logikanya akan jalan. Tapi kalau masih belum paham ya bisa juga, tapi nanti akan kesulitan mengejawantahkan antara judul, latar belakang, teori, metode, kemudian apa, eee eee, penemuan, kemudian pembahasan, kemudian kesimpulan. Itu runtutannya, urutannya mungkin, kurang bisa nyambung gitu, akan susah menghubungkan satu sama lain. Tapi kalau sudah koheren kohesinya dapat, itu biasanya langsung mengalir gitu. Oh saya salah di ininya, nggak nyambung saya dengan paragraf sebelumnya ini, harusnya ini. Nah sehingga, sebetulnya nggak perlu
what is it? ChatGPT 100% ya. ChatGPT boleh tapi hanya sebagai kerangka saja, tapi otak dalam kerangkanya isinya ya kita gitu. Itu saya kira itu. Thank you Mbak Hanifah. Ada lagi yang lain? Yeah, thank you. So Yang lain silahkan biar lebih detail gitu. Biar lebih detail. Monggo, ada yang ditanyakan? Ada enggak? Silahkan Bapak Ibu. Silakan Pak Ibu. Ya, kalau enggak misalkan Pak, kita boleh coba. mencoba buat satu kalimat, Pak. Oh ya, silahkan Bu. Oh ya, silakan Bu. Sekalian Di chat aja. di gimana Pak? Di chat Di, aja, di chat. ya, Di chat aja, di chat. enggak, saya ini aja Pak, saya ucapkan gitu. Oh ya, oke, baik. Oh ya, oke, baik. Ya, Sambil silahkan. dikritisi silakan. ucapan saya dalam bahasa Inggris, Pak. Alright, oke. Alright. Ini Bismillah. I want to go to the market to buy vegetables. Ya, benar nggak Pak? Saya I want to go to the market to buy vegetables. Buy vegetables. After that, ya Pak, masih ada lanjutnya. After that, I want to go to the food stall to buy soto. Ceritanya ke pasar belum sarapan Pak, terus beli soto dulu gitu. Itu juga menjadi sebab akibat, termasuk sebab akibat nggak Pak? Karena di sini saya kelanjutannya because I didn't have time to have breakfast early. Karena saya tadi belum sarapan gitu Pak. Jadi ke pasar beli sayuran, mampir ke warung soto gitu loh Pak. Ya, adulah. Because I didn't have time to have breakfast early. Jadi karena saya tadi belum sarapan, maka saya mampir ke warung soto gitu Pak ceritanya. Oke. Ya, good Bisa idea. seperti itu ya Pak, urutan sebab akibat ya. Nah, di sini ada yang paling mencolok utamanya kira-kira apa? Tujuannya pergi ke pasar, niat utamanya. Ya, ini yang paling mudah ditebak. Chronological. Nah, berurutan. Jadi aktif. Ya, paling mudahnya gitu. Jadi berurutan. Chronological. Jadi suatu peristiwa yang berurutan ya Pak istilahnya. Ya, jadi cara itu berbicara itu terbiasa dengan mengukurkan kejadian. Nah, itu I want to go to the market to buy vegetable. After that, I want to go to itu kan urutan actionnya walaupun ada reason gitu. Ada sebab akibat juga. Because I did not have time to breakfast. Itu juga bisa juga gitu. Ya, bisa juga. Tapi ini bukan did not ya. Ini Sudah masuk dalam satu paragraf itu ya Pak ya. Satu paragraf. Secara ide urutannya sudah benar, tetapi secara secara tadi kohesinya masih banyak yang diulang-ulang gitu. Masih banyak yang diulang-ulang. Ya, tetapi kalau dalam gaya bicara nggak apa-apa. Tapi kalau dalam gaya nulis berarti ada banyak yang berulang. Kalau lebih disingkatkan bahasa tulisnya jadi seperti apa Pak itu? Kalau di simpelnya.
Ya, Bahasa Ya, tulisan seperti supaya apa? tidak berulang, mari supaya kita tidak bikin berulang, mari sama-sama. kita bikin sama-sama. Ya, misalkan I want to go to the market to buy vegetable. After that, I want to go apa tadi? To the food stall to buy soto. Ya. Nah, di sana ada I want to go-nya 2 kali gitu ya. 2 kali. Dua Berarti kali. harus Berarti harus diusahakan sekali aja. diusahakan sekali aja. Nah, caranya gimana? Nah, nanti Caranya kita gimana? coba Nanti kita bahas coba bareng-bareng. kita bahas bareng-bareng. Ya, ada yang bisa ini. Ada Ini yang kan udah bisa ini kan dua untuk sama ya. I want sama to ya. go. Want to go. I want to go I juga. want to go juga. Dari sisi pendengaran juga jadi bosen ya Pak, ada kata yang diulang. Nah, karena repetition ya Karena betul. repetition I ya want to betul. go to the market to table. After that, I want to go to the food stall to buy soto. Jadi ada pengulangan Pengulangan berkali-kali. berkali-kali. Yang tidak berulang Yang mana? tidak berulang Vegetable, mana? Vegetable, market, market, food stall, food stall, soto. soto. Nah, because Nah, kesananya because itu kesananya itu hanya bagian pendukung saja sebetulnya. Nah, gitu toh. Ada yang bisa membuat ini menjadi lebih menarik, more simple gitu. Ada nggak? Silahkan. Wah, hebat sekali kalau bisa. Ada yang bisa. Tanpa ChatGPT. Kalau dengan ChatGPT mungkin ya bisa ya. Tinggal diklik aja. Tapi kita coba logika saja. Nah, kira-kira nih letak apa namanya? Letak warung sotonya itu dekat pasar atau sebelah pasar atau di pasar atau dekat-dekat pasar aja gitu. Kira-kira begitu. Waktu Anda menulis. Brusukesi. Kira-kira Anda menulis itu dalam benaknya itu bahwa warung sotonya itu dekat pasar atau di pasarnya atau jauh dari pasar. Halo? halo? Di dalam pasar Pak. Oh, di dalam Oh, di pasar. dalam pasar. Maka perlu kita Sekarang perlu kita pergunakan lakukan I want to go to the the market. market. Terus to buy vegetable Vegetable and and to to buy buy soto. soto. To To food stall. Ya gitu aja. Itu lebih. Terus because I do not have time to breakfast, tinggal ditambahkan aja. Nah, itu masih ada ini ya. Nah, masih ada apa namanya? Pengulangan tuba ya. Ini tubanya mungkin bisa dihilangi aja. Tuba vegetable and soto to the food stall. Ya, tapi kalau seperti ini nanti dikiranya seperti itu bisa atau to by mengulang 2 kali boleh aja lah. Atau kalau tidak mau mengulang 2 kali maka langsung aja di sini.
to have breakfast. Ya, to have breakfast. Soto to the food stall. Ya, gitu. Jadi breakfastnya diletakkan di bagian yang sama saja sehingga tidak mengulang 2 kali. Nah, gitu. Kalau tutunya itu mengulang-mengulang nggak ada masalah. Yang penting kata kuncinya saja yang nggak mengulang. To go to the market to buy vegetables and to have breakfast soto to food stall atau in food stall ya. Ya, saya kira itu sih. Because I don't have a time. Ya, I don't have a time. Ya, early-nya bisa ditaruh di sini juga. Early. Because I do not have time. Maksudnya nggak punya waktu untuk makan. I don't have a time. Gitu sih bisa. Itu mau better than the first paragraph ya. Saya kira lebih bagus daripada ini sih menurut beruntunnya lebih jelas. Tapi kalau berbicara dengan di atas juga tidak masalah. Ya. Saya kira itu. Enough? Ada lagi? Enough, Pak. Oke, Bu Sugesti, thank you. Atau ada yang bisa membuat ini lebih singkat, boleh? Bukan dengan ChatGPT tapi lo ya. Kalau dengan ChatGPT gampang. Langsung jadi seret ya gitu. We use di apa ya? Coba ya. Tadi belum saya ini ya. Bentar. Belum saya share kok. Oh iya, belum saya share. Nah, jadi seperti yang tadi yang dibicarakan. And I want to go to the market to buy breakfast itu. And food early. Because I do not have other. Ya, gitu. Any question? Tapi kalau dengan ChatGPT tinggal diklik. Tapi kita ingin mencoba menggunakan logical order. Ya. Enough? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Sampai jam berapa kita ya? Sembilan, Mbak. Sampai jam berapa? Oke, Jam masih ada waktu. Ya, Bapak Ibu, kalau mau belajar yang lainnya, TED Talk. Ya, TED Talks. Then we click. Well, we choose one of them. Example in 9 minutes ya. Yeah, this one.
Yeah, Yeah, we can play. we can play. In 2025 alone, TED 2025 brought alone, together more TED than brought half a together million more than people half a at their million conferences people and at their events conferences and and events. launched My And mission launched is to use the internet to build our next to generation of build our next conservation. generation of conservation. And I've not been doing this for all But that I'm not long. doing Okay, this I for was so born in long. Okay, I was 1998, born so in I will get that 1998, out of the so I way will get that out of right the off the way bat. But I'll tell you right guys off how the I bat. got But I'll tell you started. guys how I So got I started. grew up on a So farm, I grew up on a and I farm. always loved animals. We had rabbits and horses and chickens, and you name it, we had it, and I loved it. So then when I was 18 and in college, naturally, I got a job as a zookeeper. So I'd put on the safari outfit and I would bring animals like kangaroos and lemurs to schools and birthday parties to teach kids about wildlife. So a pretty cool job. It was really awesome. So then one night after work, I met some friends online who were live streaming themselves playing video games on Twitch. And I had no idea what that meant. But I learned that I could broadcast myself live on this website doing whatever I wanted. So I could cook or I could sing or I could play video games. And if people enjoyed watching it, they would send me tips, so cash, like actual real money. And as a college student, that's pretty freaking sweet. So I started streaming to about 10 viewers at a time almost every day. Then one night after one of these live streams, I got a call from a zookeeper friend about this red-tailed hawk who had been hit by a car and he needed help. So we brought Bean, that's what we called him, home to my college house, and I started to rehabilitate him in my backyard. So then one night I'm live streaming, I'm cooking, I'm talking about this new hawk in my backyard, and one of my viewers didn't believe me. They didn't believe that I had a bird in my backyard, and I could not have that. So I put my falconry glove on, and I brought the bird inside to show them, of course, because I have a problem. And one of the people watching this stream made a short video of this moment, and they shared it on Reddit, and it went viral. So my viewership shot up overnight, and I started live streaming Bean's rehabilitation process. So I'd call him from his perch to my glove, and the people watching my streams started becoming as invested as I was in his recovery. It was like they were doing it with me, sort of, which was the coolest thing that I've ever done. And then eventually, because I was reaching so many people with Bean's story, the zoo that I worked at started allowing me to bring animals like cockatoos and reptiles home to present on my live stream. So suddenly, somehow, I had turned this zoo outreach job that I had into a work from home situation, right? Which is awesome. But instead of reaching 20 kids at a time in a classroom, I was reaching thousands of people at a time all over the world. So this was when it really clicked for me, right? I wanted to do this for the rest of my life, but I wanted to do it at a much, much larger scale. So then 2 years later, at 22 years old, I came up with a plan, and the vision was to build an animal sanctuary that nobody visits, or at least not in person. So we would rescue animals and build huge animal enclosures, and we would live stream conservation education programs online so people could fall in love with our animals the way that they fell in love with Bean, that bird. Our animals would be able to reach millions and millions of people without having to meet a single one of them in person. And then, of course, I would fundraise all of the capital to do all of these things and build this entire facility in one single live stream, which is the craziest idea that I've ever had. But this is crazier. It worked somehow. So I'm live streaming one day, and there's oh, thank you. Whoa. Oh, thank the applause. Thank you so much. So I'm live streaming one day, and someone in my live chat said, Maya, if we raise $500,000, would you shave your head on stream? And I said, yeah, duh. Because who wouldn't do that? Who in their right mind wouldn't do that? Apparently that was pretty motivating though, because over the course of a 21-hour-long live stream, we fundraised $573,000 to build the sanctuary. So I bought some land in Austin, Texas, started building animal enclosures, and I started growing my hair back. And that takes about 2 years, in case anyone was curious. And these screens are huge. That is a huge picture of me bald in front of a lot of people. Okay, so next up was rescuing animals. Okay, so Appa and Momo are marmosets. They're these very
tiny, very, very charming New World monkeys. Someone originally bought them as pets online, but then after years of inadequate care, they were brought to us for rehabilitation. So they now live at Alveus to help teach people about the exploitation of primates in the pet trade and about the importance of conserving their rainforest habitats too. They also have a little iPad to play games on now. Very, very cute. Finn is an American red fox who was confiscated from the illegal pet trade in California. So he and his best friend Reed now live at Alveus to help teach people about the nightmare that is the fur trade, helping to build a new generation of fur-free consumers. Then there's Winnie the Moo. She's a cow. She was rescued from a beef operation in Oklahoma. She lives at Alveus to help teach people about commercial agriculture and how it impacts animal welfare and our planet. One way that viewers can support the sanctuary is by feeding Winnie treats. So a $5 donation made online results in treats being dispensed via this automated feeder. To date, that treat feeder has generated over $38,000 in funding for the sanctuary. Isn't that crazy? That's a lot of treats. She's a very happy cow. Since 2019, through live streaming, I have raised over $7.5 million for conservation causes across the globe. In 2025 alone, we reached over 250 million people with conservation education online. It's over 10 million classrooms, just like the ones that I was bringing zoo animals to in college, just in the last year. Alveus is now home to rescued parrots and emus and monkeys and wolf dogs and more, and we have those 36 cameras that are live streaming them 24 hours a day. But the beautiful thing about these live cameras is our animals are all blissfully unaware of the thousands of eyes on them at any given time. Not being open to the public means that our animals are less stressed by the unpredictable factors that come with people visiting, right? It also means that we've never had to divert any of our funding to guest experiences, like gift shops and concession stands and parking lots. But one of the most positive benefits is we've developed one of the most accessible zoo models in the world. Anyone with an internet connection can visit our animals for free from their device from anywhere on the planet, and they do. Our online demographic, our online community, they range from about 17 to 28 years old. We are our nation's new voters, new consumers, and up-and-coming decision makers. We hold the future of this planet in our hands. But most of our online community didn't even join with an interest in environmentalism at all. They are just normal people, internet users who stumbled across our content in one of their many, many feeds. Alveus Sanctuary brings conservation to young people largely by meeting them where they already are, which is on social media. Before social media, TV programming was establishing the best examples of conservationists, right? Heroes like Steve Irwin and David Attenborough and Jane Goodall. These are obviously some of my personal heroes, probably some of yours as well, as they should be. These guys rock, right? But for most of us, it can be really hard to see ourselves in such legends. It leaves us feeling like that work is just a far-off dream that only other people achieve. But at Alveus, that dream doesn't feel so far off. For our viewers, Alveus is a dream that one of them achieved from within a space that they're already a part of. And they get to be a part of it all live. So we're just getting started. Our next step is taking this Alveus approach to the wild. We're building a new facility where we're going to breed endangered species at Alveus for reintroduction and release into the wild. We're starting with the recovery of critically endangered wolves. Our sincere hope is that people will fall in love with these wolves the way that they fell in love with Bean, that bird from college. We hope that they'll care really deeply about these individuals and then, in turn, about the wild places that we return them to. Millions and millions and millions and millions and millions of brand new conservationists fighting for wildlife and wild places, all doing it from their homes. So my mission is to use the internet to build our next generation of conservationists. And I think it's working. Thank you. Yeah, that's very interesting. But if you use this video, you can take a look at read transcript here. Can you see for the read transcript here?
Yeah. Okay, we can click there. Yeah, and we can use this one. Yeah, copy the transcript or reading the transcript to getting more understandable. Ya, jadi bisa kita track transkripnya kalau tidak begitu paham sehingga lebih mudah untuk kita pahami karena terlalu cepat ya. Transkrip maybe in English, Spanish, Turkey, and Arabic. Yeah, we choose English. Okay, that is the ideas about TED Talks. Yeah, TED Talks. So my mission is to use the internet to build our next generation of conference fashionists, and I have not been doing this for all that long. Nah ini bahasanya bahasa tadi kohesi dan coherence-nya tinggi gitu. Jadi orang-orang yang di sini di dalam TED ini the speak at-nya itu sudah bagus gitu. Jadi kalau untuk belajar sangat bagus. Yeah. So finally from this video we can take a look at how to be a professor. Nah di sana jadi profesor itu mudah sekali gitu. Tidak harus lewat pendidikan yang bertinggi-tinggi gitu, tapi ini orang salah satunya yang digambar tadi itu jadi profesor ya karena menguasai primata hewan primata di Indonesia malah ya. Itu orang mana? Maybe Australian or American, I'm not sure. Living in the forest for 4 years, 4 tahun tinggal di hutan bersama primata gitu. Together with primata, then dia menulis naskahnya apa yang dia lakukan dan jadi seorang profesor karena dia menguasai sekali tentang primata. Nah, kita logikanya kan kalau mau jadi profesor harus sekolah tinggi-tinggi ya. Nah, di negara yang maju itu enggak seperti itu lagi gitu. Sudah berkembang berbeda. Ya. This is for this video. Yeah. Any question for this video, everyone? Silahkan. Ada yang mau disampaikan mengenai video ini atau komen lah apa gitu? Your comment. Izin komen Pak. Ya, Oh ya. ada sebuah pembelajaran yang luar biasa dari presentasi gadis itu tadi ya, bahwasanya dari kebiasaan baiknya itu bisa membuat dia terkenal, kaya raya, jadi ilmuwan tanpa harus dia sekolah secara formal. Tapi karena dia melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dan kemudian juga diviralkan itu Pak. Karena kalau tidak diviralkan Yes. kan tidak banyak orang yang tahu ya. Jadi melalui media sosial, sehingga dapat banyak penghargaan itu justru karena dia mendokumentasikan secara digital pengalaman yang sudah dia lakukan. Nah, di sini pentingnya kita membuat jejak digital itu Pak, kalau yang saya tangkap dari kisah itu ya, karena dari jejak digital itulah orang menjadi tahu siapa saya, siapa Anda, siapa kamu, siapa orang itu dengan kemampuan yang dia miliki. Ini alhamdulillah relevan dengan kisah saya juga Pak. Ketika saya membudidayakan koro pedang itu ya, dulu mungkin disepelekan orang, dipandang sebelah mata, tapi karena saya aktif mendokumentasikan secara digital, akhirnya banyak orang yang tahu. Dari situlah justru saya kemudian mendapat banyak penghargaan dan banyak mendapat perhatian, sehingga kebun saya ini sekarang jadi pusat pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa, baik itu melakukan penelitian untuk skripsi, bahkan nantinya untuk KKN dan pengabdian masyarakat. Itu Pak hikmah yang saya dapatkan dari video tadi. Di mana jenengan Bu? Saya di Wonogiri Pak. Oh, Wonogiri. Nah, berarti publikasi sudah bisa lulus ini.
bisa lulus ini. Karena sudah Karena sudah memiliki portofolio yang di portofolio yang Alhamdulillah bisa dipercepat kuliahnya ya Pak. nggak perlu nggak ngambil perlu skripsi kalau ngambil begitu itu skripsi kalau diputar begitu dong. itu diputar dong. Iya, yang Iya, yang membudidayakan tadi itu juga membudidayakan diputar tadi itu juga diputar dalam bentuk dalam laporan. bentuk laporan. Nah, itu jadi Nah, itu pengganti jadi skripsi kalau pengganti untuk skripsi kalau untuk MBKM ya. PKM ya. Ya, wah itu bagus Wah, sekali. bagus sekali. Oke, good. Oke, good. Ini. Ini. Ini ada Ada story from story from another friend. another friend. Dari teman yang lain Dari mungkin? teman yang lain mungkin. No, sir. No. Okay, thank you. So, although that we are not young anymore, so we can use a kinds of song, a video to improve our language quality, language skill. So, today I will choose one of the song that we can read, we can listen, we can speak up loudly. Yeah. But maybe next week the song will be your choice. Mungkin minggu depan lagunya bisa teman-teman yang pilih saja apa gitu. Yang bahasa Inggris loh ya. Yang bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris. Example like this. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect
with some. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Yeah, the song is the lyric is better because there is a good quality of lyric and grammatically sentence. Yeah, grammatically sentence. Because there are many kinds of song with no grammar. Ya, jadi kalau mau cari yang seperti itu, pakai yang ada grammar-grammarnya gitu. And Sheeran such a kinds of request for this song from Mas Yusef ya. This one look likely in grammar and written in grammar. Baby, won't you tell me why there is sadness in your eyes? I don't wanna say goodbye to you. Love is one big illusion I should try to forget, but there is something left in my head. You're the one who set it up. Now you're the one to make it stop. I'm the one who's feeling lost right now. Now you want me to forget every little thing you said, but there is something left in my head. I won't forget the way you're kissing, the feeling so strong. Lasting for so long, but I'm not the man your heart is missing. That's why you go away. I know you were never satisfied, no matter how I tried. Now you wanna say goodbye to me. Love is one big illusion I should try to forget, but there is something left in my head. I won't forget the way you're kissing, the feeling so strong. We're lasting for so long, but I'm not the man your heart is missing. That's why you go away. I know it's a no. Sitting here all alone in the middle of nowhere. Don't know which way to go. There ain't so much to say now between us. There ain't so much for you. There ain't so much for me anymore. Forget the way you're kissing, the feeling so strong.
were lasting for so long. But I'm not the man your heart is missing. That's why you go away. I know. That's why you go away. I know. Yeah, that's why you go. That's why you go away. I know. Yeah, this is for the request for the song from Pak Usep, yeah. Mas Usep, yeah. I have already played. Okay, I think thank you today. Thanks for coming. Thanks for joining my classroom today. Thank you, and hopefully that you can what is it? Take this present list ya. Nanti apa namanya ngisi presensi ya. Atau kalau nggak ada namanya, you just take a list on WhatsApp ya, on group WhatsApp. Okay, I think time is up. Thank you. Thanks for coming here. Thanks for joining my classroom, everyone. I'm really glad to meet you today, and very nice to meet you. I really happy to meet you too. Okay, any question before we leave this class? No, I think. Okay, thank you very much. And I will say goodbye. And I will say good night too. Okay. Hello? Can you listen my voice, everyone? Yeah. Yes, sir. Okay, thank you, Mas Gilang, Bu Sukesti, Mbak siapa tadi, Hanifah, Mas Usep, and another friend, dan semuanya teman-teman. Terima kasih dan saya tutup. Sampai ketemu minggu depan ya. We meet again for this class in the next week at the same time and same place in 7:30. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.